سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله مسكانا أنت يهون يا أنا اليوم نبيل سوي نبيلة نبتنا يبردال يوم أيام وتي يبرد يجرو يبرد أسيت تكونوا يجي كانت تمشي أنا من أرجع سيد أبي مدة يسون بايه يسون وندم سالكون إذا سجاي فمري فريد لي سليمان يا ما شاء الله إدمي ساتوي ولجي كبيجي لازم أقاتل سجّا كيف نقول مرتوات تقول مرتوات عايزوش عبيد شك وانو في بوكيسي تسيتا من أنا زارو تبوكيسي سانو أركان بس وسراس يا واير كان بوكيسي تات لا إله إلا الله ما شنو لا ما تبجوا وين أقول بترفات على الناتي أنا انتهت تنا ጉድ እኮ ነው። ስንቱን ያሰማኛል። እናንተ እዚህ ጋር ምስጢር ልንገራችሁ። ታላቅና ታናሽ ናችሁ። ታላቅና ታናሽ ደስ አይልም? እናንተ እስቲ ከወንድሙና እህታችሁ ጋር እንደዚህ የሰራችሁ በዓልና ሲመጣ ጽናቱን ይስጣችሁ። እሺ አሁን እሷ ጋር ነበር ባልፋ ስማ ፍቅር አብዴ እንደው እስቲ ከእህት ጋር እንደዚህ ኪችን ስትሆን በዓል ስታዘኝ ምን ተሰማ? እንደው እሽክ በለኝ። ይኸው ቢዚ እንደሆኑ እናውቃለን። ችጋራ አንቺ እህቱ ጋር ስደርስ ሊጉራው ይናል እኮ ችግር የለውም። የኔም ወንድም እህት እዚህ አለች። እነሱ ጋር ሄጄ ኢብሱ ይፋካል። ምን ትጠብቂያለሽ? እነሱ ጋር ሄጄ እጠብቅበታለሁ። ምን ትጠብቂያለሽ? ችግር የለውም። ጊዜ እየጠበቅኩ ነው። አንቺ ቆር ነይ ያላ አይነፈር ናትና እህቱ በቃ እየሳቀች ነው። ዞር የምትለው አርከኬ አራስ ለጋ አዲ والله ቦደም አስከኔ አንተ ከነካ ፉላ ዲካ እኔ ከስኩታ በከታከ ደሞ ደም ስሩን ቁረጣ ዱራ ቆራጣ ነው ይችላል ኤለ ሆኖ ከራሙ ወላድ ዱራሞ ኤን ነምኒ ሞ أنا راح كتات ولا أنا هو أنا كتير جبت كون دمور رني إيه كان يقول سيكا برا هم أردنا إيه نرام بكتير يشتغل يجي جلالي تجرب كلام أمور يو إتيجي يو كيت بدأم تلقى جالسة يشتغل يو كان الراموريني إيه كان قرص ما نم كله وكما مرتي بس أنا بتزار كونشي سي مر يا درا لا thank you mangisti welcome mangiti sani akam didani butini akam dapari mudarrasa aka dapari no kaba bapari butini akam oh dapari goro ditirate emanye jirani no is baba mama dale akam butini Tekatum. Sekata kana matu. Nirbata gudda. Devi. Kayak karan sang kabacu betul. Bisa ya. Itu sebar baca. Agar saya jangan mana. Boleh jadi bang. Ayo deh bang. Muya ko ano? Alam mo yan.
ሞያሺ ሞያሺ ይዘረዘርልሽ ሞያዬ ሞያዬ ቆይ አይታያችሁም አይደለ? እያደረገ ያለው ያው አሁን ይታያችሁ። Ya mama tía sí que nada. ¿Qué más? Asal apa kau? Wala tikut disse. Sukuti unne jati orgo. Wanti hojjeta ye. Itu magana ke juri lo. Tas gilid dahamu. Agar menafikan ምክንያት የለም እርግጠኛ ምክንያቱ አይቀር ምን አይቀር Tidebina. Tidebina. Itu dia saja ada. Itu dia bisa. Ya. Sha. Lagu mu ya. Karan ya nama gua. Nama guba jet. Isuma ka altiba desitani tinan gubetta. Kanuma? Lanu. Wallahi. Wallahi. Adurat asar gizari. Ya. Mana gotot yatin. ምንድነው? ምን ፈለግሽው? ኦ ባናና ላስጎበኛችሁ። Mali kuni burre. Eki. ሙያ Kuni ma ila asila di mamala burre. nakasaya kasi kenapa Harka ila aske. Asila tikanda. Ila Ati. Aga. karan. Kuni abin cak nama nak koi. Adaya sirit. Ya, kuni ila. Gitu. Akkana burre. ሙያሽ ይዘርዘርልሽ Isani miti. ማን ይበልበለ ቆርቆር Doletan alatti. አያችሁ ወንድ ማለት እንደዚህ ነው። አጥም ስለመስራት በጋራ Nama jisite gara አንዱ በሽንቅ አንዱ በማመሰያ ይኸው ፊታቸው Ani jolleti amane namatti mana nama ka bahri atau. አይ Mare. ጅብሪል ተማራ Ila king super ya di sana di. Juri, Mexico kan. ቺኮት Itu mah nanu. Mono le itu saja. No, wandra. Kursi itu lagi tidak. Bodoh berbeda dengan itu. Isabi ono sikuti. ማሻአላ you help your sister oh my goodness Well, I'm helping my home. you old Orang masyaallah biasa gitu kata. ay inafation only ay inafation Yang kurti nanti kan ya. idola kat goda daru Ayah, apa tuh? Ya baris. this is a new style Eh? this is a new style you used to mamasa and you in the new english To make it fast. masyaallah Make it fast. masyaallah Make the process quick. You know? ara ይበቃል الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Said Mubarak everyone لا إله إلا الله አያችሁ ሰብት أكبر ولله الحمد الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ኤግላስ እናደርግ እንዴ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا የሰው ሀገር ነው ያለነው وسبحان الله بكرة وأصيلا የሰው ሀገር ነው ያለነው ይኸው አንድ እጅህና ምናምን ተጠብቆ ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ዲያስፖራ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده
هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. አልወደውም ብዙ አንዋደድም። እውር ነው የሚመስለው። ልጆቼ ከአያታቸው ከአክስታቸው ጋር ሄዱ። የት ሄዱ? እነኚህ ደግሞ የአክስቴ ልጆች ናቸው። የአክስቴ የእህታችን ነፊሳ ኡመይራ የእሱ የታላቁ ሱመያ ሱለይማን ሚክስ ታኔዳ so we got mixed today ቤንቲ ደተኒሪያም ኦኬ። ለኢድ ምንድነው የምትላቸው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢድ ሙባረክ ተቀበለላ ሚና ወሚንኩም ሳሊሐል አማል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe isinin jenna maatii keessan wajjin bakkuma jirtanitti ka biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan ka maatii keessan bira jirtan ka maatii keessan bira hin jirre hundi keessanuu baga ittiin isin gahe ka ቤተሰቦቻችሁ ጋር ያላችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ብቻችሁን ያላችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። ይሄ ኢድ እንግዲህ በየአመቱ እንዲሁ አምሮብን ደስ ብሎን እንዳማረብን እንዲያደርሰን በየአመቱ አመት ከአመት ያደርስን ነው የሚባለው አይደል? ከናፍ ወጋ አከኑመት ተቅመኑ ራበሬት ከናት ተቅመኑ ቶለ ከናት ወጋ ጉቱ አከኑመት ትንዋገው ረቢን ሞ በለሳቴን ነው ዲሴ ከዳኬን ሁንደይሳ ረቢን ራሃቄ በሉ ወረሞ ረቢን ሀየሜ ፊ አርጊቴ ሐጂ ወረደሜ ሁንደይሳቱ ረቢን ራሃቄ በሉ ረቢን ሞ ወራችን ዳበትን ኢለ ወራችን ዳበቱ ረቢን ሃታሲሱ በያላችሁበት አላህ ከናንተ ጋር ይሁን። መልካም ኢድ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ሙሉ ቀን ከናንተ ጋር እንውላለን። የምንችለውን ያህል ሪኮርድ እናረጋለን። እዛ ኢድ ምን ይመስላል የሚለውንም እዛው ያው ሪኮርድ ማድረግ እንሞክራለን። ከናፍ ወሊን ቱራይ ሲንጀና ጉዳይ ሲንጃለና ጉዳይ ሲንከበኛ በኩ ጅርተን ትራጋ ሐፊራ ማን ይስኖሊን ሐጅራቱ ኢድ ሙባረክ Where are you, Sulaiman? dubasan dokate nabila Sayyid Mubarak. Sumi Sayyid Mubarak. Oh my goodness, you have a bug. What? MashaAllah. MashaAllah. Bagay sininga he warra barana kambara higere rabbin nu taasisu umri nu dheerisse fayyaa nu kenne bara hundaanu rabbin itti nu hadeebisu. ካሜራው ምን ሞኛለሁ። አላህ እንግዲህ ለመጪው ዓመትም በሰላም በጤና በደስታ ያደርሰን። ኢድ ሙባረክ ተቀበለላ ወሚና ወሚንኩም ሳሊሐል አማን። ባላችሁበት ይሄ ኢድ የደስታ የፍቅር የሰላም የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁ። ረቢን ኢደ ከነ ከጃለላ ከከበጃ ከበረካ ከኡምሪ ጤሪና ከከይሪ ዲወት ፈጣምኑ ረቢን አንዛሲሱ ሽክሪ ወሪያዘ ከሰን ቀብዱ ያደረገ ከሰስኛ ጉት በረበረ ማቲ ጉት ወደ ትንሃዴብሱ ኢድ ቆጲን ኢትፉፋ አሃላ ከመከተልን ቤጉ ኢንሻአላህ ሶ ዋንጅሩና እስኒ ገርሲት ነጀ ያዳ ከሲ አገማን ካነቲ ኢንሻአላህ الله أكبر ولله الحمد. ما الذي قلنا صرت ولا Colorado drivers, they are free to drive like free. الله أكبر كبيرا. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dear brothers and sisters in Islam, this is a great day, the day of Eid al-Adha. Allah subhanahu wa ta'ala, He made this day the day of celebration. Muslims have 2 days of celebration, Eid al-Fitr and Eid al-Adha, inshallah. This day is great because we make sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It is to remind us the sunnah of Nabi Ibrahim alayhi salam when he was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to sacrifice his son. He obeyed the commandment of Allah. When he was about to sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala prayed Ismail by bringing a ram and it was sacrificed on his behalf. So it is the sunnah of Nabi Ibrahim alayhi salam
which was also followed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this sunnah will continue until the day of judgment. And this is the best practice that can be done today in the Eid al-Adha. The best ibadah that we can do. Abai, gabar na olchi ka. gabar na olchi na gize gari family gabar na olchi na kasi Vai si bana. وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر itu kuatu وسبحان الله وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده نبيلة ونصر عبده ما انت هذا أمي نبيلة جنده وهزم ما انت هذا نبيلة ما انت ايه سديم ولا نعبد ما يكون ناني إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ይኸውላችሁ እንደምታዩት አልহামዱሊላህ ፋሚሊ ጋር ሄድን ፈታ ብለን የቀረን ነገር የለም። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው እና ወላሂ ምንም የቀረ የለም። ወንቲ አፈንጅሩ ፎነዲ በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። የዱ ሲንገለቴ ፈና ሲንጃለና ሲንከበጅና ፈታ እንደረጋችሁን ፈታ በሉልን። ፈታ ከንጎተኔ ፈታ ጀዳ አላ ከይሩን ሁሉ ይወፍቃችሁ። ከይሪ ኮሌጅ ናውፈቁ ሜቢ ሰገሌን ጀላንጀራቴው ሲንጄቅ ሶሪ ኢዳችን በጣም ልዩ ደስ የሚል ነበረ። በዚህ መልኩ ነው ኢዳችንን ያሳለፍነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ አላህ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ከሸር ሁሉ ይጠብቃችሁ። ይኸው ቤተሰብ በጣም የሚያምር ውብ ቤተሰብ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እጅግ በጣም ነበረ ደስ ያለን። እዱ ተከገመኔ እዱ ተከነቶሌ ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ እዱ ሲንገለቴ ፈና ከኛ ጋር ነው دنت سليمان go to pray إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين أنا باتري لين كبا أنا باتري لين كبا سمية أمي برجع
بكرة ايش بتنا من يرجع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اوكي وسبحان الله بكرة وأصيلا سمية عليه السلام صدق وعدا ونصر عبدا اول فجأة وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر سمية عبدا وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا واو كيف ونصر عبدا وهزم سلفك انت سيد نعبد إلا إياه مخلصين جانا ما يعرف ولو كره الكافرون كيف بورصة كيف أصدق لنا قاونا بنا وشيت سبيل وأعز جنده في خير وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الحمد لله مسكان